वेलकम टू आवर पीओसीसी क्लासेस माय डियर ऑल स्टूडेंट्स आपको समस्त को आमर पीओसीसी क्लासेस यूट्यूब चैनल को स्वागत मोर प्रिय छात्र और छात्री मैंने तो पे आज आम आलोचना करवा तुम 1757 मसीहा ठू नहीं 1947 मसीहा पर्यंत आम भारत में कौन कौन विशेष घटना गुड़ाक घटी जाइए कहीं पे मैंने 1757 रू नहीं 1947 मसीहा पर्यंत जिते भी तुम इनसीडेंट गुड़ाक से बारंबार तुम विभिन्न प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीटी बीएड एंट्रांस है 10th +2 ए बोर्ड एग्जाम मानक क्वेश्चन गुड़ाक आसी थाए यहाँ को तुमको जनरल नॉलेज हिसाब से मन रखा आवश्यक तेणु यहीटा को आम आलोचना करवा यही गोटे वीडियो माध्यम जोटी मुझे सीरियली तुमको आलोचना करी जे है पूरा सीरियली वर्ष एवं घटना गुड़ाक क्यों घटना गुड़ाक घटी जाइए तो तुम मैंने मूलर शेष पर्यंत मो सहित जोड़ी हो रुह एवं कौन कौन तुम क्यों वर्ष क्यों घटना घटी से तुम्हें जान नियो। तो देख आरंभ करवा तुम 1757 आम आरंभ कर 1757 मसीहा तो 1757 मसीह कौन होता ना पलासी युद्ध होता मन रख 1757 मसीह पलासी युद्ध होता सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव मध्य जोठारे कि आमर प्रथम थर कर इंग्रेज शासन मूल द्वार स्थापन है तापर 1761 कौन है पे मैंने तृतीय पानीपत युद्ध होगला 1761 तृतीय पानीपत युद्ध होगला 1764 मसीह बक्सार युद्ध होगला है एवं 1765 अलाहाबाद चुक्ति देवानी अधिकार जोटा देवानी अधिकारटा इंग्रेज मान हाथ को चलीगला है तापर देख 1773 रेगुलेटिंग एक्ट बा रेगुलेटिंग नियम जोटा से मैंने प्रणयन करदे और 1774 कौन है ना कलिकतार गोटे सुप्रीम कोर्ट स्थापना है कलिकतार 1774 मसीह गोटे कौन है सुप्रीम कोर्टर स्थापन कलागला प्रथम थर पर यहाँ तुमने मोस्ट इम्पोर्टाट गोटे सर्ट क्वेश्चन हो पारे जे कलिकतार केबे प्रथम थर सुप्रीम कोर्ट स्थापन करागला केबे 1774 तो ठीक सेमती 1784 कौन है पिक्स इंडिया एक्ट 1784 तापर देख 1793 चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 चिरस्थायी बंदोबस्त 1719 चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध जोटा कि टीपू सुल्तान जो मृत्यु होता है मैसूर युद्ध होता चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध मैसूर एवं देख 1802 बासाइन चुक्ति 1802 बासाइन चुक्ति एवं 1803 द्वितीय आंग्लो मराठा युद्ध 1803 द्वितीय आंग्लो मराठा युद्ध और 1803 आमर इंग्रेज सरकार ओडिशा को आगमन करते 1813 कौन है चार्टर एक्ट वाणिज्य नीति जोटा था मुक्त वाणिज्य नीति है तो 1813 तापर 1817 रु 1818 तृतीय आंग्लो मराठा युद्ध मन रखु तो आंग्लो मराठा युद्ध केवे केवे होता प्रथम केवे होता द्वितीय केवे होता तृतीय केवे होता है तो 1817 रु 1818 मसीहा मध्य तृतीय आंग्लो मराठा युद्ध है और 1824 रु 1826 प्रथम आंग्लो बर्मा युद्ध है तो 1828 मसीह ब्रह्म समाज स्थापन ब्रह्म समाज किए स्थापन करते पे कमेंट बॉक्स रे जनाओ तो समस्ते टी जनाओ जे 1828 मसीह ब्रह्म समाज किए स्थापन करते आर्य समाज किए स्थापन करते एवं ब्रह्म विद्या समिति किए स्थापन करते ठीक जना तो 1829 कौन है सतीदाह प्रथार उच्छेद है 1833 मसीह चार्टर एक्ट 1833 तापर देख इंग्राजी शिक्षा नीति मैकलेमिनिट इंग्राजी शिक्षा नीति 1835 प्रथम थर जोटा कि आम भारत में प्रणयन है तापर 1843 चीन दखल 1845 रु 46 मध्य प्रथम आंग्लो सिख युद्ध एवं 1848 मसीह राजस्वत यहाँ स्वतः विलोप नीति राजस्वत्व विलोप नीति पिला माने यहाँ राजस्वत्व तो नुह यहाँ तमें स्वतः विलोप नीति एक्ट गोटे प्रणयन होता एवं 1848 रु 1849 द्वितीय आंग्लो सिख युद्ध 1853 चार्टर एक्ट 1853 भारत प्रथम तार चला रेलपथर तार चलाचल है
ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1853 କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ରେଳ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ 1854 ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ୍ ନୀତି 1856 ମସିହାରେ ବିଧବା ପୁନର୍ବିବାହ ଆଇନ ବା ଅବୈଧ ଦଖଲ ଯେଉଁଟା ଏବଂ 1857 ମସିହାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା 1857 ମସିହାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ତାର ମୂଳଦାତା ସ୍ଥାପନ ହେଲା 1905ରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ 1906ରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଗଠନ 1916ରୁ 1918 ମଧ୍ୟରେ ହୋମ୍ ରୁଲ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1919ରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା 1919 ମସିହାରେ ଠିକ୍ ସେମିତି 1920 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା 1920 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ସାଇମନ କମିଶନ ଗଠନ ଯେଉଁଟା ହେଲା ସେଇଟା ହେଇଥିଲା କେବେ 1927 ମସିହାରେ 1930ରେ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ବସିଥିଲା 1930 ମସିହାରେ 1931ରେ ଗାନ୍ଧୀ ୟୁନିୟନ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ବସିଲା ଏବଂ 1932 ମସିହାରେ ତୃତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ତ 1935ରେ ଦେଖ 1935ରେ ଭାରତ ଶାସନ ଅଧିନିୟମ ବା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1935 1940ରେ ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ହେଲା 1942ରେ ତୁମର କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଭାରତକୁ ଆଗମନ କଲେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଭାରତର ଆଗମନ ଆଉ ରହିଲା ପିଲାମାନେ 1945ରେ ୱେଭେଲ ଯୋଜନା ବା ସିମଲା ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ 1946ରେ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ଯୋଜନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା 1947ରେ ଭାରତ ବିଭାଜନ ବା ଭାରତ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ବିଭାଜନ ହୋଇଗଲେ ସେହି ସମୟରେ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର କ'ଣ ନା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟା ବାର ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନଙ୍କରେ ଆସୁଛି ହେଲା ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ କୋଚିଂରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତୁମର +2 ଆର୍ଟ୍ସର ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଜଏନ୍ ହେଇନାହ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ପିଲାମାନେ ମାଗଣାରେ ହେଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ସହିତ ତୁମମାନେ ଆମ କୋଚିଂରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବ ବା ଯୋଗ ଦେଇପାରିବ ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚସଖା ଅନଲାଇନ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର +2 ଆର୍ଟ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେଇ ଆସୁଛି ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ନୋଟ୍ସ ଦେବ ତୁମକୁ ଟପର୍ସ ନୋଟ୍ ଦିଆଯିବ ତୁମର ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ PDF ଦେବ ତୁମକୁ PY କି 10 ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବ 4 ଜଣ ତୁମକୁ ଲେକ୍ଚର ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ମୁକ୍ ସେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯିବ ତୁମକୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ ହେଲା ଏବଂ ତୁମକୁ MIL ଇଂଲିଶ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଅପସନାଲ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ এই সমস্ত বিষয়ে ତୁମକୁ କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଗ ଆମର କୋଚିଂରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହ ସେମାନେ 9827406132ରେ ତୁମେ ରାଜା ସାର୍କୁ କଲ୍ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଜଏନ୍ ହୁଅ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଦେଖାବା ଏମିତି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।